बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हमारे सबक का दूसरा दिन है और हम अपनी दोहराई की जानिब बढ़ रहे थे। कल हमने इल्म बयान की इक़साम के हवाले से इस्तारा उसकी इक़साम का बेटे जायज़ा लिया और आज का जो हमारा मौजू है, यानी आज का भी जो हमारा उन्वान है वो इल्म बयान की इक़साम ही है, लेकिन जिस किस्म का यानी जो हमारा ज़िली उन्वान है कि इल्म बयान के जिस किस्म का हम जायज़ा लेंगे वो है मजाज़ मुरसल। और आज के हमारे सबक के जो मकासद हैं वो ये हैं कि सबक के इख्तिताम तक आप इस काबिल हो जाएंगे कि इल्म बयान की इक़साम से वाकिफ़ हो सकें और मजाज़ मुरसल की तारीफ़ और उसकी मुख्तलिफ़ जो उसके इस्तेमाल की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं उसको आप मिसाल देकर वाज़ेह कर सकें। तो बहुत ही आसान बेटे ये मौजू है। आइए इसके जाने बढ़ते हैं कि इसकी तारीफ़ क्या है और इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा बच्चों, मजाज़ मुरसल की तारीफ़ या इसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि किसी लफ्ज़ का उसके हकीकी मानी के बजाय आप उसे गैर हकीकी या मजाजी मानों में इस्तेमाल करें और इस तरह से इस्तेमाल करें कि उसमें तशबीह के अलावा कोई और ताल्लुक़ हो। ठीक है, तशबीह का उसमें ताल्लुक़ नहीं होगा, कोई ताल्लुक़ ज़रूर होगा आपस में उनका, लेकिन वो ताल्लुक़ तशबीह का नहीं होगा। यानी आप किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे, लेकिन इसके बावजूद आप उस लफ्ज़ का इस्तेमाल मजाजी मानों में करेंगे। ठीक है, यानी गैर हकीकी, जिसको आप मुरादी मानी भी कहते हैं। आसान अल्फाज में फिर आपको बताती हूँ कि अगर किसी लफ्ज़ को आप उसके हकीकी या जिसको आप लुग़वी मानी कहते हैं उसके बजाय आप उसके गैर हकीकी या मजाजी मानों में उसको इस्तेमाल करेंगे और इस तरह इस्तेमाल करें कि उसमें तशबीह का ताल्लुक़ नहीं हो बल्कि कोई और ताल्लुक़ हो, तो उसको आप कहते हैं मजाज़ मुरसल। अब ये जो मिसाल है ये अब आपको समझ आएगी, इसकी जो वजाहत है वो इसकी मिसालों से आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। मैं आपको इसकी एक मिसाल दे के बताती हूँ। असल में मजाज़ मुरसल की ना कुछ सूरतें होती हैं इसके इस्तेमाल की, तो अब इसकी मुख्तलिफ़ सूरतों का हम जायज़ा लेंगे और उसके बाद आप देखेंगे किस तरह से मजाजी मानों में लफ्ज़ का ताल्लुक़ उस मिसाल से पैदा किया गया। मजाज़ मुरसल है क्या उसमें। ठीक है, मजाज से ही आपको समझ आ गया ना कि मजाजी माने में इस्तेमाल होगा जुमले में मजाज़ मुरसल का। तो आइए बेटे इसकी मिसालें देखते हैं। अच्छा जी, मजाज़ मुरसल के इस्तेमाल की मुख्तलिफ़ सूरतें मैंने आपको भी बताया। अब पहली सूरत क्या है, मिसाल देखिए आपके, इंसान की ज़िंदगी 4 दिन की है। ठीक है, इंसान की ज़िंदगी 4 दिन की है। अब ये मजाज़ मुरसल की बच्चों कौन सी सूरत है जिसमें आप जुज़ बोलकर कुल मुराद लेते हैं। जुज़ क्या है, 4 दिन, छोटा सा हिस्सा ज़िंदगी का। ठीक है, और 4 दिन से आपने कह के क्या मुराद ले लिया, कुल, यानी पूरी ज़िंदगी। समझ आइए, जुज़ क्या है, 4 दिन के। इंसान की ज़िंदगी 4 दिन तो नहीं ना होती, ठीक है, कई साल होती है, लेकिन जब भी हमने कहते हैं, हम कहते हैं ज़िंदगी तो 4 दिन की है। 4 दिन क्यों कहते हैं कि आप 4 दिन कह के, यानी आप जुज़ उसका एक छोटा हिस्सा कह के आप उसको पूरे का पूरा यानी उसकी कुल मुराद लेते हैं। तो ये इसके इस्तेमाल की पहली सूरत है जिसमें आप जुज़ बोलकर कुल मुराद लेते हैं। अब आप देखें कि इसमें तशबीह की कोई सूरत नहीं है। आपने जुज़ कह के कुल मुराद ले लिया, आपने 4 दिन यानी उसमें मजाजी तौर पे आपने इस्तेमाल भी कर लिया लफ्ज़ को। ठीक है, ज़िंदगी को मजाजी मानों में इस्तेमाल कर लिया कि आपने ज़िंदगी को 4 रोज़ा करार दे दिया, लेकिन इसमें तशबीह का कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरह से अब आप देखते हैं कि इसके अगली मिसाल कौन सी है मैं आप। अच्छा जी, अब इसकी दूसरी देखिए सूरत, वो क्या है, मिसाल देखिए, हकीम साहब ने नब्ज़ पर हाथ रखकर मर्ज़ की तशख़ीस कर दी। ठीक है, हकीम साहब ने नब्ज़ पर हाथ रखकर मर्ज़ की तशख़ीस कर दी। अब ये बेटा जो इस्तेमाल की सूरत है, इसमें कुल बोलकर जुज़ मुराद लेना है। पहले आपने किया था जुज़ एक हिस्सा बोल के आपने पूरे का पूरा मुराद लिए थी, मतलब की। ठीक है, कि मानी ये मुराद लिया गया, इसमें मजाज़ मुरसल ये है, आप ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि आप कुल बोलेंगे कि हकीम साहब ने नब्ज़ पर हाथ रख दिया, हालांकि नब्ज़ के ऊपर 3 उंगलियां रखी जाती हैं। ठीक है, तो हाथ क्या है, पूरा, यानी 5 उंगलियां। समझ आई आपको,
کہ حکیم صاحب نے جو نفس پر ہاتھ نہیں رکھا تھا بلکہ 3 انگلیاں رکھی تھیں، یعنی آپ نے جملے میں استعمال کر لیا پورا ہاتھ یعنی کل، اور آپ کی مراد کیا تھی؟ جزو، اس کا ایک حصہ، یعنی ہاتھ نہیں بلکہ 3 انگلیاں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے استعمال کی تیسری صورت کیا ہے مجاز مرسل کی، یہ دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، اگلی مثال ہے برسے گا آج خوب دھواں دار ابر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ابر کہتے ہیں بادل کو، کہ آج یہ بادل بہت برسے گا، کیونکہ یہ دھواں دار یعنی بہت زیادہ بادل آئے ہیں تو آج بہت زیادہ یہ برسے گا۔ اب یہ بیٹا یہ مجاز مرسل کی وہ صورت ہے جس میں آپ سبب بول کر مسبب مراد لیتے ہیں۔ سبب ہوتی ہے وجہ، مسبب یعنی جس چیز کی وجہ سے وہ سبب بنے، ٹھیک ہے۔ اب ابر برسے گا، بادل تو نہیں نا برستے، برستا کیا اوپر سے؟ بارش کیا ہوتی ہے؟ پانی۔ تو اصل میں بارش نہیں برس رہی، بادل نہیں برس رہے بلکہ بارش برس رہی ہے۔ سبب کیا ہے؟ بادل، لیکن اس وجہ کا اس سبب کا جو مسبب ہے، یعنی جو اس سبب کی بھی جو وجہ ہے وہ پانی ہے، مسبب یعنی پانی یہاں سے مراد لیا گیا کہ آج بادل کیونکہ بہت زیادہ ہیں تو بارش بہت دھواں دھار ہوگی، لیکن انہوں نے دھواں دھار بارش نہیں لکھا یہاں پر، برسات نہیں لکھا یہاں پر، انہوں نے لکھا ہے کہ بادل برسے گا، یعنی سبب بول کر مسبب مراد لینا، یعنی بادل بول کر بارش کی مراد لینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ مجاز مرسل۔ اب یہاں ہم چلیں گے اس سے اگلی صورت میں، جو اس کی آخری صورت ہوگی، یعنی پہلے آپ نے کیا جز بول کر کل مراد لینا، پھر آپ نے کیا کل بول کر جز مراد لینا، اب ہم نے کیا ہے کہ سبب بول کر مسبب مراد لینا، اور اب ہم اس کا چوتھی جو اس کے استعمال کی صورت ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اچھا، اگلی یہ جو مثال ہے بڑی مزے کی ہے، یہ دیکھیے، مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زبان سے۔ اب یہ کس طرح کی صورت ہے؟ زبان کیا ہے؟ سمجھ لیجئے ایک آلہ، ٹول یا انسانی عضو کہہ لیں آپ اسے، یہ بول کر وہ چیز مراد لینا جس کے لیے یہ آلہ بنایا گیا ہے۔ اب زبان یہاں پر 2 معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو آلہ جو ٹول ہے آپ کی، یعنی زبان، ٹھیک ہے، آپ کے جسم کا حصہ، اور کیا یہاں پر مراد لی جا رہی ہے؟ بولی، یعنی جس کو آپ لینگویج کہتے ہیں، زبان، ٹھیک ہے۔ 2 ہے نا قسمیں، ایک وہ جو آپ کے منہ کے اندر ہے، اور ایک وہ جس سے یعنی میں بول رہی ہوں، آپ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، زبانیں۔ تو یہ ان معنوں میں استعمال ہو رہا ہے کہ آپ جس لفظ کا استعمال کریں اس کا وہی لفظ کسی اور چیز کے لیے مراد لینا جس کے لیے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں یہاں پر مجھے امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، میں 2-3 یہاں پر مثالیں لکھتی ہوں، آپ نے جب اس کی پریکٹس کرنی ہے تو آپ نے مجھے جب میں آپ کو بھی گھر کا کام دوں گی تو آپ نے مجھے ان کی استعمال کی جو صورتیں ہیں نا وہ بھی لکھ کے بھیجنی ہے مجھے۔ اچھا جی، آپ کا جو گھر کا کام ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے مجاز مرسل کی تعریف یاد کرنی ہے، بالکل 1 لائن کی ہے، میں نے آپ کو بتا دی تھی۔ اس کے بعد آپ نے اس کے استعمال کی میں نے 5 صورتیں یہاں پر جملوں کی صورت میں لکھی ہیں، آپ نے یہ لکھ کر مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ مجاز مرسل کے استعمال کی کون سی صورت ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی نمبر 1، بیٹے چھری رکھ دو کہیں ہاتھ نہ کٹ جائے، 2، بادل خوب برسا، 3، آگ جل کر رہی، 4، میں نے دنیا دیکھی ہے، اور 5، ایک گلاس ہمیں بھی دیجیے، ٹھیک ہے۔ تو بچوں، امید ہے آپ کو آج کا جو سبق ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ کو اس کو کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔